Konflik Israel dan Iran semakin panas, saudara. Kini Israel mulai menyerang sejumlah infrastruktur ekonomi dan pusat energi Iran. Kementerian Perminyakan Iran mengonfirmasi 2 kilang minyak di Teheran diserang Israel Sabtu malam waktu setempat. Serangan ini jadi bagian serangan gempuran Israel terhadap fasilitas militer nuklir Iran. Pada malam yang sama, markas besar Kementerian Pertahanan Iran juga diserang pasukan Israel. Sementara itu, Iran melancarkan serangan balik dengan melepaskan rentetan rudal ke Israel Minggu waktu setempat. 4 orang tewas di kota Tel Aviv. Petugas penyelamat pun masih mencari korban di antara reruntuhan bangunan. Menteri Luar Negeri Iran menyatakan serangan balik ke Israel akan berhenti jika Israel juga menghentikan agresi. از خودمون دفاع می‌کنیم. دفاع کاملا مشروع هست با اقتدار دفاع می‌کنیم و این دفاع ما در پاسخ به تجاوز هست. لذا اگر تجاوز متوقف بشه طبیعی است که واکنش‌های ما هم متوقف میشه. Sebelumnya Kementerian Luar Negeri mengungkap ada 386 WNI bermukim di Iran saat Israel menggempur Teheran sejak 13 Juni waktu setempat. Kemlu meminta WNI di Iran tingkatkan kewaspadaan dan tunda perjalanan. Melalui akun Instagram, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran juga membagikan nomor hotline apabila dalam kondisi darurat. Sementara itu, sebagai balasan, Iran meluncurkan rudalnya ke Israel. Rudal itu melintasi langit aman, ibu kota Jordania. Israel mengatakan serangan rudal tidak hanya datang dari Iran, tetapi juga dari Houthi di Yaman. Jordania pun menutup wilayah udaranya hingga pemberitahuan lebih lanjut akibat saling balas serangan rudal antara Israel dan Iran. Serangan udara dari Iran mengenai Iron Dome atau kubah yang dibuat Israel untuk melindungi daerahnya dari serangan rudal. Militer Israel menyebut telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menggunakan radar, lalu menghitung rudal mana yang kemungkinan akan mencapai daerah berpenduduk. Sistem itu kemudian menembakkan rudal untuk mencegat rudal Iran. Sementara rudal lainnya dibiarkan jatuh jika menyasar lahan terbuka. Sirine serangan udara berbunyi di Tel Aviv dan seluruh Israel pada Minggu malam, membuat penduduk mencari perlindungan saat rudal Iran diluncurkan ke negara tersebut. Israel dan Iran saling serang dengan rudal untuk hari ketiga berturut-turut. Israel pada Minggu menyerang sasaran di Teheran, termasuk Kementerian Pertahanan dan situs yang diklaimnya terkait dengan program nuklir Iran. Rudal Iran telah menembus pertahanan Israel dan menghantam bangunan-bangunan di negara tersebut. Jumlah korban tewas di Israel meningkat menjadi 13 orang. Sementara kelompok hak asasi manusia mengatakan serangan Israel di Iran telah menewaskan sedikitnya 406 orang dan melukai 654 orang. Sementara itu, saudara, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengingatkan Israel bahwa Iran akan melancarkan serangan balasan pasca penyerangan sejumlah fasilitas militer di Iran. Khamenei menyebut Israel yang memulai perang dan memastikan Iran tidak akan tinggal diam. Ia menyebut Israel harus bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan sejumlah komandan militer dan warga sipil. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan menyerang setiap target rezim Iran. Dia menyebut serangan militer Zionis telah memberikan pukulan telak pada program nuklir Teheran. Israel akan menyerang setiap lokasi, setiap target situs militer dan nuklir Iran. Angkatan Udara dan pilot Israel telah menyerang 40 target di ibu kota Iran pada Jumat malam, termasuk sistem pertahanan udara canggih. Israel pada hari Jumat melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran, menghantam lebih dari 200 lokasi militer dan nuklir. בזמן הקרוב ביותר אתם תראו את מטוסי ישראל, את חיל האוויר של ישראל, הטייסים שלנו, מעל שמי טהרן. אנחנו נפגע בכל אתר, בכל מטרה של משטר האייתולות, ומה שהם הרגישו עד עכשיו הוא כאין וכאפס למה שהם ירגישו תחת נחת זרוענו בימים הקרובים.